المشايخ ودلما ترضي عنه التعليم والتعليم والتذكير والتذكير والحفظ المطلوب والدنيا والدوام والتطبيق والبحر والمطلع تجمع البعض إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان كل مؤمن واجب عليه أن يعتقد كل كمال في الله سبحانه وتعالى، وأنه منزه عن كل نقص. نعم. فأفضل العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. ولهذا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى له كلامه، وأن كلامه سبحانه وتعالى قديم. نعم. وأنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء، وكل شيء يحتاج إليه. فلهذا قال: قل هو الله أحد الله الصمد. أحد واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. لما سألوا الكفار النبي محمد أن يصف لهم ربه، فنزلت هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد هو الذي يفتقر إليه كل شيء، وهو لا يفتقر إلى شيء. لم يلد ولم يولد، أي لم يلد أي لم يكن والدا، ولم يولد ولم يكن مولودا، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافيه، لا أحد يشابهه، فلا ند له ولا شبه له ولا مثل له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، جل عن الشبيه والنظير، ليس في الخلق له مثيل سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء في صفاته وفي أفعاله. وهكذا ينبغي أن يعتقد كل مؤمن ومؤمنة صفة الكمال في الله، وأن ينزهه ويقدسه عن كل نقص سبحانه وتعالى. فالله يرشدنا وإياكم لعقيدة الصواب، ويثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، ويحيينا عليها ويميتنا عليها، ويبعثنا في جوار الصالحين المقتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Bagi seorang mukmin wajib hukumnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna, dan tidak ada sifat-sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sifat kurang pada Allah, pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah yang benar, inilah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu keyakinan yang harus kita yakini adalah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadim, firman yang zaman dahulu, tidak tersentuh oleh waktu. Dan juga kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada siapapun. Bahkan dan selain Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah SWT berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ayat ini turun ketika orang kafir nanya kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana sifat Allah SWT. Turunlah ayat ini. Katakan, wahai Nabi Muhammad, Allah itu zat yang Maha Esa. Allah itu zat yang Maha As-Samad. Tidak butuh pada sesuatu, tapi sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
lam yalid wa lam yulad. Allah SWT tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah itu zat yang menandingi. Tidak ada yang bisa menandingi Allah, bahkan tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala, baik dari zatnya atau dari sifatnya. Allah SWT bebas dari semua yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Inilah i'tikad yang harus diyakini bagi seluruh orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala bebas dari semua sifat-sifat yang buruk dan mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita hidup dan mati dalam akidah tersebut dan kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويجب اعتقاد أنه له سبحانه وتعالى له كلام، وكلامه كوصفه القديم كسائر صفاته سبحانه وتعالى كلها قديمة، أي لا أول لها. معنى القدم أي لا أول له سبحانه وتعالى، وهو الباقي لا آخر له سبحانه وتعالى، وأجب أن نعتقد ذلك. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والكتب المنزلة كلام الله سبحانه وتعالى، التوراة والإنجيل والزبور هذا كلام الله، وأفضل الكتب المنزلة هو القرآن. القرآن أفضل الكتب المنزلة. نعم. وإلا فالكتب المنزلة 104، هذه الأربعة وال100 30 المنزلة على سيدنا آدم، و30 على شيث، و10 على إدريس، و10 على إبراهيم، صحف إبراهيم. هذه الكتب المنزلة الواجب علينا معرفة منها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. هذا فكلامه سبحانه وتعالى قديم. نعم. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنه كلم سيدنا موسى تكليما، كلمه كلام قديم. نعم. فسبحانه وتعالى كلامه يليق به، ليس بحرف ولا صوت، لكنه كلام قديم لا يمل سماعه، لأنه سبحانه وتعالى مباين لسائر المخلوقات. نعم. فالقديم لا يشبه الحادث، فكل ما في هذا الوجود حادث مخلوق لله سبحانه وتعالى، فكل السائر مباين لسائر المخلوقات في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. في الذات ليس كذاته شيء سبحانه وتعالى، والأفعال ليس كأفعاله شيء سبحانه وتعالى، فلا يستطيعون كما قال الله في القرآن على أن يخلقوا ذبابة واحدة. ذبابة لو اجتمع الإنس والجن والخلق أن يخلقوا ذبابة واحدة ما استطاعوا، تحداهم الله سبحانه وتعالى، ما يستطيعون. إذن من صفات أفعاله الخلق، فلا يستطيع أحد أن يخلق كخلقه سبحانه وتعالى أبدا. فكلما تفكرت أيها المؤمن في ملأ الأعلى والملأ، بل لو تفكرت في نفسك قوي إيمانك. كيف أنا عندما آكل الطعام كيف يصاب، كيف أبتلعه، كيف ثم يخرج منه البروتين والفيتامين يتجزأ إلى الجسم يحتاج ذلك. سبحان الله، تفكرت في نفسك زاد إيمانك. ولهذا أمرنا الله بالتفكر، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله، أي في مخلوقات الله مصنوعات الله، ولا تفكروا في ذات الله، فإن من تفكر في ذات الله كفر أو جن، ومن تفكر في آلاء الله مصنوعاته زاد إيمانه وقوي يقينه.
Salatin ila Nabi Allah Idris. أيوة. Salatin Nabi Allah Adam, salatin Nabi Allah Syis, salatin Nabi Allah Idris. 30 إن شاء الله. 30 من آدم. 30 إيشيس. 30 إدريس. و10 إبراهيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman. Dan firman Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Qadim, Maha dahulu. Firman-Nya Allah tidak tersentuh oleh waktu. Firman-firman-Nya Allah tidak sama dengan ucapan makhluk yang lain. Firman-firman-Nya Allah tanpa huruf. Firman-firman-Nya Allah tidak pernah bosan untuk didengarkan. Ini salah satu sifatnya firman Allah SWT. Jadi semua firman Allah SWT itu sama persis dengan sifat-sifat yang ada pada Allah SWT. Yang pertama qadim, firman-Nya Allah SWT itu tidak tersentuh oleh waktu. Tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Firman-firman-Nya Allah apa saja? Ya, Quran-Quran yang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Dan yang paling afdal dari kitab-kitab ini adalah Al-Quran. 4 yang wajib diketahui. Adapun jumlah totalnya itu ada 104. Ada 104 kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perinciannya 30 diturunkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, 30 diturunkan kepada Nabiullah Syis, 30 diturunkan kepada Nabiullah Idris, dan 10 diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala juga dulu pernah berfirman langsung kepada Nabiullah Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah SWT berfirman langsung kepada Nabi Allah Musa alaihissalam tanpa huruf, tanpa suara, dan tidak pernah bosan untuk didengarkan. Jadi semua yang ada pada alam semesta ini berbeda dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sisi sifatnya, atau dari segi zatnya, atau dari sisi pekerjaannya. Tidak ada yang sama menyemai Allah Subhanahu wa taala. Dari segi zat, dari segi sifat, atau dari sisi pekerjaan. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh makhluk. Kemampuan makhluk itu terbatas. Allah Subhanahu wa taala menantang makhluk di alam semesta ini untuk menciptakan lalat. Kalau kita bisa menciptakan lalat, coba ciptakan saja lalat. Kita sudah tidak mampu, tidak ada. Meskipun kumpul semua manusia dan jin untuk bikin lalat satu saja, nggak akan pernah bisa. Bukti bahwa kemampuan makhluk itu sangat-sangat terbatas. Jadi seperti ini, kalau kita mau memikirkan tanda-tanda keagungan Allah, mau kita memikirkan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, niscaya iman kita akan bertambah. Kalau kita mau memikirkan bagaimana alam semesta yang kita tidak ketahui, bagaimana itu alam akhirat, bagaimana itu arasy. Bahkan kalau sama toh kita mau memikirkan apa yang ada pada diri kita, insya Allah akan bertambah keimanannya. Bagaimana tubuh kita ini tersusun, bagaimana kalau kita makan semuanya berjalan otomatis. Pencernaan kita berjalan otomatis, menyaring mana yang dibutuhkan oleh tubuh, mana yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, mana protein yang dibutuhkan, mana vitamin yang dibutuhkan, diserap oleh tubuh, sisanya dibuang, berjalan secara otomatis. Kita nggak ikut ngatur. Kalau kita mau memikirkan apa yang ada di diri kita saja, insya Allah iman kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, pikirkanlah tanda-tanda keagungan Allah. Pikirkanlah pada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan bertambah keimanan. Jangan pernah memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, peluangnya cuma 2. Kalau enggak gila ya kufur waliyadzubillah. وهكذا
الله سبحانه وتعالى خلق العباد للطاعة، ووفق من أحبه لطاعته، ونهاهم عن المعصية. الله سبحانه وتعالى لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، لكن المعصية تضر العاصي في نفسه وفي ذريته، والطاعة تنفع المطيع في نفسه وفي ذريته في حياته وبعد مماته. فالعبد عليه أن يطيع مولاه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يستحق أحد في الكون هذا كل العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. وهل يجب عليه أن يثيب الطائع؟ لا، إنما ثوابه بمنه وفضله سبحانه وتعالى. وهل يجب عليه عقاب العاصي؟ لا، إنما عقابه بعدله وحكمه سبحانه وتعالى. لكن جرت سنة الله بإثابة الطائع وعقاب العاصي إذا خرج عن طاعة مولاه سبحانه وتعالى. نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، نعم، ما يجب عليه شيء، كله بفضله ومنه سبحانه وتعالى. ولهذا إذا عرفت ذلك وأن سبحانه وتعالى ما يجب عليه شيء أبدا، فتعرف أن صفة من صفات الله جائزة، ترك لكل ممكن كفعله. جائز أن يميت هذا وأن يحيي هذا، هذا صفة جائزة في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه القادر على كل شيء. لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبب، فهو قادر على أن يمطر السماء بالذهب، لكن قال لعباده أن يقيموا السبب، يقيم السبب ويتوكل على مسبب الأسباب. ما هو يعتقد أن الوظيفة هي التي ترزقه من دون الله، لا، الرازق الله، لكن أنت تقيم السبب في العمل والله يبارك في ذلك. ولا تعتقد أن الدواء هو يشفيك أو الطبيب، لا، الشافي والله، لكن أنت تعمل السبب، تذهب إلى طبيب ليصف لك الدواء المناسب لعلتك، فإذا أراد الله شفاءك عند تناول ذلك الدواء يخلق الله الشفاء. فالشافي الله والرازق الله. فما يحصل في هذا الزمان أن نتكل على الأسباب ذاك، والعياذ بالله يخاف عليه سوء الختام، نسأل الله العافية والسلام. ليه؟ لأن من شك في الرزاق فمن شك في الرزق فقد شك في الرزاق سبحانه وتعالى. فينبغي أن يطمئن قلبك، فإقامة الأسباب لا تنافي التوكل على الله، لكن الاتكال على السبب ذاك هو المذموم الذي حذرنا منه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk ini tujuannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi petunjuk kepada mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah, untuk melakukan taat dan menjaga mereka dari perbuatan maksiat. Meskipun toh taat yang dilakukan oleh para makhluk ini tidak berimbas apapun pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga maksiat yang dilakukan oleh para makhluk ini tidak berimbas apapun pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu berimbas buruk pada dia dan anak cucunya, waliyadzubillah. Begitu juga sebaliknya, orang yang berbuat baik, imbas baiknya kembali kepada dia dan anak cucunya. Jadi tugasnya seorang hamba itu hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga tidak wajib memberi pahala
kepada orang yang taat. Allah juga tidak harus menyiksa orang yang bermaksiat. Tapi metode yang sudah berjalan, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada orang yang taat dan menyiksa orang yang maksiat. Itu konsep yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah tidak wajib melakukan apapun. Allah tidak ada keharusan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada namanya sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apa? Apa itu? Melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Allah menjadikan orang ini hidup, ya, itu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau menjadikan orang ini mati, yaitu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, konsep Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur makhluknya menjadikan segala sesuatu berkaitan. Ada sebab, ada musabab. Ini sudah sunatullah, manhajnya Allah Subhanahu wa taala, metodenya Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan rezeki misalnya, Allah menjadikan sebab orang bekerja. Meskipun toh Allah bisa saja memberi orang rezeki tanpa sebab. Tiba-tiba hujan turun hujan emas misalnya. Allah yang mampu saja, bisa saja. Tapi kita disuruh untuk berusaha. Kita seorang hamba harus untuk usaha, melakukan usaha. Tapi jangan apa? Jangan menggantungkan usahanya. Kita usaha dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja misalnya, jangan pernah punya keyakinan kerjaan kita yang memberi kita makan, memberi kita rezeki. Tetap kita kerja dan kita bertawakal bahwa yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita sakit. Apa? Ya kita harus usaha untuk berobat. Datang ke dokter, diceritakan ke dokter keluhannya apa, nanti dokter ngasih resep dan kita konsumsi obatnya. Kalau Allah SWT mentakdirkan kesembuhan, ya insya Allah sembuh dengan sebab, dengan perantara dokter tadi. Ini yang harus dilakukan. Jadi siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi rizki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang salah adalah apa yang terjadi saat ini, banyak orang yang mengandalkan sebab, mengandalkan usahanya. Merasa bahwa usaha dialah yang menghasilkan sesuatu. Orang seperti ini dikhawatirkan su'ul khotimah. Salah satu imbasnya adalah orang yang ragu dalam urusan rizki. Orang yang dalam urusan rezeki ini sama dengan orang yang ragu terhadap zat yang memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha, jangan pernah putus asa. Dan usaha ini tidak bukan berarti kita tidak tawakal. Usaha ini bagian dari tawakal. Kita usaha dan kita memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. وكل صفات الله سبحانه وتعالى مجموعة في أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعتقد بقلبي وأبين لغيري أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما معنى أشهد أن محمدا؟ أي أعتقد بقلبي وأبين لغيري أن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبد أعتقد ذلك اعتقادا جازما ونؤمن إيمانا راسخا أن سيدنا محمد أرسله الله إلى كافة الخلق لهدايتهم وتعليمهم ما يصلحهم في أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم، أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سيدنا، من السيد؟ النبي محمد يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا أقول ذلك افتخارا لكن تحدثا بنعمة ربي
السيد أي سيدنا أي أشرفنا أفضلنا. ماذا معنى سيدنا؟ معنى سيدنا أنه السيد الذي تفزع إليه الناس عند الشدائد، السيد الذي لا يستفزه الغضب قالوا سيد، السيد الذي ساد الناس، السيد الكريم، السيد الملك، يقال هذا كلها أوصاف للسيادة، وكل أوصاف السيادة اجتمعت في الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، وهو سيدنا وهو نبينا، نبينا لأنه يخبر عن الله من النبأ، النبأ أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى. والنبي هو إنسان حر ذكر، ما يكون من الجن نبي، يكون كله من الإنس، إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع. فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول، وإن لم يؤمر فنبي. نعم، لهذا يجب علينا أن نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده. ما نعتقد أن هناك نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الابتعاث فقد كفر وخرج عن الدين. Semua sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu terkumpul pada asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya aku bersaksi, aku meyakini dan aku jelaskan kepada orang lain bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat-sifat yang dijelaskan tadi itu semuanya berkumpul pada syahadat ini. Begitu juga wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah adalah aku meyakini dengan segenap hati dan aku jelaskan kepada yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diutus oleh Allah SWT untuk seluruh makhluk, untuk memberi petunjuk kepada mereka, untuk mengajari mereka, menuntun mereka kepada jalan yang benar. Ini makna asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Sayyidana, apa artinya sayyidana? Sayyidana adalah orang yang paling mulia, pemimpin. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ana sayyidu Adam wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin dari manusia, cucunya Nabi Adam. Aku pemimpin mereka. Dan aku mengatakan ini bukan untuk bangga-banggaan. Ini fakta yang harus saya jelaskan. Jadi kalau mau menyebut Nabi Muhammad SAW, seyogyanya ditambahi Sayyidana. Makna Sayyidana itu adalah pemimpin, orang yang paling mulia. Siapa pemimpin itu? Salah satu sifat yang ada bagi seorang pemimpin adalah ketika orang-orang membutuhkan, datang kepada dia. Orang yang dibutuhkan oleh orang lain, orang yang dijadikan apa istilahnya, dijadikan yang menjadi pengayom bagi orang lain. Salah satu sifat pemimpin adalah tidak terpengaruh oleh rasa marah, bisa mengendalikan rasa marahnya. Salah satu sifat seorang pemimpin adalah dermawan. Ini sifat-sifat kepemimpinan. Semuanya ini ada pada Nabi Muhammad SAW. Maknanya Nabi itu apa? Nabi dari kata naba, menceritakan. Nabi ini yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kriteria Nabi itu adalah manusia, bukan jin. Jadi nggak ada ceritanya Nabi dari kalangan jin. Nabi pasti dari kalangan manusia. Hur, merdeka, bukan budak. Zakar, laki-laki, bukan wanita. Yang diberi wahyu oleh Allah SWT untuk menjelaskan syariatnya Allah SWT. Inilah kriteria Nabi.
Dan kita juga harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah pamungkas dari para nabi. Tidak ada nabi lagi yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang punya keyakinan bahwa ada nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir, waliyadzubillah. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين، بل أفضل الخلق أجمعين، أفضل من الملائكة وأفضل من الأنبياء والمرسلين ومن سائر الخلق أجمعين. فضله الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق، ويظهر الفضل المؤبد العظيم للنبي الرؤوف الرحيم يوم القيامة عندما يطأطئ الناس رؤوسهم في خوف ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا لها فيعطيه الله الشفاعة العظمى، وذلك هو المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون. فيجب هذا النبي العظيم هو فخرنا وذخرنا، فيجب علينا أن نعرف نسب النبي، أن نحفظ نسب النبي ونعلم أولادنا نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشيء من سيرة النبي ووصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو محمد، اسمه محمد واسمه أحمد، نعم اسمه محمد، وله أسماء كثيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله، لابد نعرف شيء من سيرته، وأنه صلى الله عليه وسلم مات أبوه عبد الله وأمه حاملا به، لا زال الحمل في شهرين، انتقل إلى الرفيق الأعلى، والده عبد الله، اسمه عبد الله ويلقب بالذبيح، عبد الله ويلقب بالذبيح، نعم والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يلقب بالذبيح، نعم. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين. الذبيح الأول سيدنا إسماعيل بن إبراهيم، فإن سيدنا إبراهيم قال لابن إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فعلم سيدنا إسماعيل أن هذا وحي من الله إذ رؤيا الأنبياء حق، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الذبيح الأول. الذبيح الثاني سيدنا عبد الله أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان سيدنا عبد المطلب يريد أن يحفر زمزم بعد أن درست ودفنت ولم يعرف أين، لكنه يسمع هاتفا يقول يا عبد المطلب احفر زمزم، فكل ما تكررت هذه يسمع هذا الهاتف، فصار يريد أن يحفر، ما عنده أحد من الأولاد، ما عنده إلا ابن واحد اسمه الحارث بن عبد المطلب، فنذر أن الله سبحانه إن أعطاه 10 من الأولاد يذبح واحد تقربا لله عند الكعبة، فأعطى 10 أولاد ذكور، آخرهم أصغرهم عبد الله، فعمل القرعة فخرجت القرعة عند عبد الله، فأراد أن يذبحه فنوته قريش، كيف هذا عبد الله هذا أفضل أولادك وأحسن أولادك، ولا يعرف أن في صلبه محمد نور الأكوان صلى الله عليه وسلم. بس فقال بس خلاص، خرجت القرعة أولا وثانيا وثالثا وتخرج على عبد الله، فقال بعض الحكماء كلما خرجت القرعة على عبد الله ضع 10 من الإبل، فخرجت أول ما ضع 10 من الإبل، خرجت القرعة ثانيا على عبد الله أبي النبي والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فزاد 10، وهكذا القرعة تخرج 10 مرات وهي تخرج على عبد الله والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغت الإبل 100، فلما ضرب القرعة خرجت على الإبل 100، فذبح 100 من الإبل شكرا لله على أن الله أعطاه 10 من الأولاد الذكور الأخيار، فذبحها هذه كلها تقربا لله عند الكعبة وقسمها على الفقراء والمساكين. فلهذا يقول أنا ابن الذبيحين،
الذبيح الأول من؟ إسماعيل بن إبراهيم. والذبيح الثاني عبد الله والده بن عبد المطلب. Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi yang paling afdal, bahkan makhluk yang paling afdal, lebih afdal dari apapun, dari makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, lebih afdal daripada malaikat, lebih afdal daripada para nabi, makhluk apapun. Nabi adalah yang paling utama, dan keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW ini akan benar-benar tampak kelak di hari kiamat, ketika semua menundukkan kepalanya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Nabi lah yang akan bersabda, aku yang akan jadi penolong umat, aku yang akan menolong umat. Dan akhirnya Allah memberikan syafaat kepada umat manusia berkat Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang dimaksud dengan maqam Mahmud. Nabi Muhammad SAW ini adalah kebanggaan kita. Maka seharusnya wajib bagi kita mengenal orang yang kita banggakan. Apa yang berhubungan dengan orang yang kita banggakan. Hafal sejarah beliau, tahu hal-hal yang berkaitan dengan beliau, hafal nasabnya beliau. Kita harus hafal nasabnya Nabi Muhammad SAW dan mengajarkannya kepada anak cucu kita. Nama beliau adalah Nabi Muhammad SAW, atau juga nama beliau Ahmad. Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak nama. Salah satunya yaitu Nabi Muhammad dan Ahmad. Ayah beliau bernama Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Ketika Nabi di kandungan Sayyidah Aminah berusia 2 bulan. Ketika Nabi di kandungan masih berusia 2 bulan, Sayyid Abdullah ini wafat. Sayyid Abdullah ini dijuluki Zabih, orang yang disembelih. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana ibnu Zabihain." Aku ini anaknya 2 orang yang mau disembelih. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, sebagaimana dijelaskan di Al-Quran, "Ya bunayya inni ara anni azbahuk." Nabi Ibrahim bercerita kepada Nabi Allah Ismail, "Wahai anakku, aku bermimpi saya ini menyembelih kamu." Dan perlu diketahui, mimpi seorang nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi seorang nabi itu pasti benar. Dan Nabi Ismail mau, "Ya batif'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya Nabi Ismail mau disembelih, tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Domba dari surga. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Sayyid Abdullah ini. Dulu mau disembelih Sayyid Abdullah ini. Kisahnya, sumur Zam-Zam itu dulu pernah tertimbun. Akhirnya Sayyid Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, ini sering sekali mendengar hatif, mendengar suara tanpa rupa. "Hei Abdul Muthalib, gali sumur Zam-Zam." Sering sekali. Akhirnya beliau mau menggali, tapi saat itu putranya cuma 1. Beliau hanya punya 1 orang putra, yaitu Sayyidina Harith. Akhirnya Sayyidina Abdul Muthalib nadar, kalau saya punya 10 putra, salah satu dari mereka akan saya sembelih. Akhirnya benar, Sayyidina Abdul Muthalib ini punya lahir 10 putra. Dan yang paling bungsu adalah Sayyid Abdullah ini, ayahnya Nabi. Akhirnya beliau mau melakukan nadarnya, diundi siapa yang akan disembelih. Begitu diundi, ternyata yang keluar namanya Sayyid Abdullah. Begitu mau dilarang sama orang-orang Quraisy saat itu. Jangan. Abdullah ini anakmu yang paling istimewa. Paling ganteng, akhlaknya paling bagus. Mereka belum tahu bahwa pada diri Sayyid Abdullah ini ada apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bermusyawarah dengan orang bijak saat itu. Si orang bijak ini ngasih solusi, gini saja,
diundi antara Abdullah dan 100 onta. Kalau nanti diundi yang keluar namanya Abdullah, diganti 100 onta. Akhirnya diundi. Begitu diundi, keluar nama Sayyid Abdullah. Ya sudah, 100 onta. Nanti sebagai ganti dari undian yang keluar ini. Diundi lagi, yang keluar lagi nama Sayyid Abdullah. Disiapkan lagi total 200 onta. Terus seperti itu sampai genap 100 onta. Begitu genap 100 onta, begitu diundi ternyata yang keluar bukan Sayyid Abdullah, yaitu apa? Onta. Akhirnya 100 onta ini disembelih, dijadikan kurban dan dibagikan kepada fakir miskin. Inilah kisah bagaimana Sayyid Abdullah ini dijuluki Dzabih. Dan asbabul wurudnya hadis Nabi Muhammad SAW, penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW, ana ibn Dzabihain. والله يوفقنا وإياكم لاتباع هذا النبي العظيم ويصحح لنا العقيدة ويجعل عقيدة ثابتة راسخة في قلوبنا يا رب العالمين ويخلينا عن كل خلق ذميم ويحلينا بكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم إنه على ما يشاء قدير جدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا وتبارك وكلنا الراحمين. اللهم يا شافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 ربنا يا رب وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.